Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin miftah bab rahmatillah adat ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Duyufana al-kiram wa akhusu bidzikr Asy-Syaikh Ahmad Muhammad Al-Faqir Al-Faruqi yantasibu ila Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Adamallahu baqa'ahu fi khair lutuf wa afiyah fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Uhayyikumul jami' bi tahiyyah al-islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita kedatangan tetamu yang mulia, Syekh Ahmad Muhammad yang nasab beliau bersambung kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau berasal dari kota Baydha, Yaman. Berasal dari kota Baydha. Kota Baydha ini adalah suatu daerah di utara Yaman, tempat seorang waliyun min auliyaillah yaitu Maulana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Al-Habib Muhammad Al-Haddar ini merupakan guru utama dan juga mertua daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. Dan Al-Habib Umar sejak masa muda, masa kecilnya, bahkan awal dakwahnya berada di bawah asuhan Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Dan juga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, seorang ulama ahli fikih, imam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau juga merupakan murid daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dan juga merupakan menantu daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dan yang bersama kita saat ini adalah salah satu di antara murid-murid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan juga sekaligus beliau telah belajar di Daril Mustafa di bawah asuhan Habib Umar bin Hafidh hafizahullah wa ra'ah, dan beliau adalah angkatan yang kedua ba'd duf'at Habib Munzir. Habib Munzir duf'ah ula, Habib Munzir duf'ah pertama, beliau duf'ah yang kedua. Oh, Masya Allah. Syekh dulu belajar kepada Al-Habib Munzir Al-Musawa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan alhamdulillah kita kedatangan beliau, alhamdulillah qabl mungkin 3 sanawat ja'in dana Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Haddar. Umar lam Baydha ibn Al-Habib Muhammad Al-Haddar Tahir Muhammad Al-Haddar, yani جاء عندنا في طاهرة نعم في عيش جدي mungkin قبل 3 سنوات نعم طاهر. Kita kedatangan lagi dari kota Baydha beliau Syekh Ahmad Muhammad Al-Faruqi yakni nasabnya kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Alhamdulillah, saya harap teman-teman sekalian ini adalah kesempatan yang sangat besar, fursa azimah. Masya Allah akbar, ghanimah lana. Alhamdulillah fi hadzal masa. Alhamdulillah, saya minta supaya teman-teman betul-betul mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Sebentar lagi muhadharah beliau, mau'idhah hasanah dari beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari para wali yang ada di Yaman, dari para guru-guru beliau,
Insya Allah kita akan kecipratan berkah dan mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan dengan mereka semua dengan wasilah guru-guru yang telah datang ke pondok kita ini, dan mudah-mudahan semuanya betul-betul membuka hati, membuka pikiran seperti yang kemarin sudah disampaikan, kosongkan pikiran, dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, Syekh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Alhamdulillah. Beliau Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faruqi memulai muhadharah beliau dengan membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan pengajaran kepada manusia. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam min yaumina hadza ila yaumiddin. Dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau sejak hari ini hingga hari kiamat. Jama'ana Allah wa iyyakum fi hadhihi al-'ashiyyah al-mubarakah fi hadha al-ma'had al-mubarak al-musamma Ma'had Darul Qur'an al-'azim. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua dengan kehendaknya pada sore hari yang mulia yang penuh berkah ini. Waktunya berkah dan tempatnya juga berkah, yaitu di dalam pondok pesantren ilmu Al-Quran ini. Jama'allahu arwahuna qabla an tajtami' al-ajsad fi 'alam al-arwah. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua, arwah-arwah kita, sebelum jasad kita bertemu saat ini konon di alam arwah. Ijtama'na 'ala at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf' wal-intifa' wal-ifadatu wal-istifada. Kita semua konon di alam arwah telah berkumpul dalam keadaan yang sama, yaitu belajar dan mengajar, mengambil manfaat dan memberikan manfaat, mengambil faedah dan memberikan faedah. Muta'arridina li nafahatillah wa muta'arridina li nadharatillah wa muta'arridina li ghufranidz dzunub min Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya kita semua mencari nafahat, hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nadhara, pandangan-pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencari semuanya ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-majalis wa hadhihi al-ma'ahid hiya mahall nadharatillah Subhanahu wa taala. Majelis-majelis seperti ini, pondok-pondok seperti ini adalah medan tempat turunnya nadhrah dan nafahat Allah Subhanahu wa taala. ومحل تتردد إليه الملائكة والأرواح الطاهرة النقية. Dan juga pada majelis-majelis dan pondok-pondok seperti ini adalah tempat berlalu lalangnya para malaikat dan roh-roh yang suci. ولا يحضر في مثل هذه المجالس إلا مسعود أسعده الله في الدنيا والآخرة. Dan selalu yang ada di dalam majelis-majelis ini adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan saadah, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. فيجب علينا أن نحضر قلوبنا في مثل هذه المجالس. إن الله لا ينظر إلى الأجساد ولا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب الحاضرة. Oleh karena itu, marilah bersama kita di dalam majelis ini hadirkan hati, betul-betul kita hadirkan, bersihkan hati, siapkan hati, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah memandang kepada jasad kita, pada zahir lahiriah kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati yang hadir. Wa idza kana qalbuka hadir ya man hadarat fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah tahsul laka nadratun min nadaratillah wa tas'ad la shaqawata ba'daha abada. Apabila hati kamu sekalian hadir di dalam saat-saat seperti ini, maka ketahuilah engkau telah siap mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bila mana engkau telah mendapatkan nadrah tersebut, maka engkau tidak akan mendapatkan penderitaan lagi selama-lamanya. Qala al-Habib Muhammad al-Haddar alaihi rahmatullah,
هذه المجالس هي مجالس النظرات ومجالس يصلح الله بها القلب، وإذا صلح القلب صلحت جموع الأمور الدنيوية والبرزخية والأخروية. Dan ketahuilah bahwasannya majelis-majelis seperti ini dikatakan oleh Sayyidina Habib Muhammad Al-Haddar, ini adalah tempatnya nazar Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya di mana hati-hati manusia yang hadir di dalamnya mendapatkan keperbaikan-perbaikan, dan bila mana hati manusia telah menjadi baik maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan seluruh urusannya, baik urusan duniawiyah maupun urusan barzakhiyah maupun urusan ukhrawiyah, semua menjadi maslahat. فيجب عليكم بارك الله فيكم بالجد والاجتهاد. Maka wajib atas kalian semua, semoga Allah memberkahi kalian semua untuk bersungguh-sungguh dan meluangkan seluruh daya pikiran. من جاهد شاهد الأنوار والأسرار من الله سبحانه وتعالى. Barang siapa mendapatkan cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. ويجب عليكم بعد المجاهدة أن تعمروا أوقاتكم في طاعة الله سبحانه وتعالى. Dan setelah mujahadah wajib atas kalian untuk meluangkan seluruh waktu-waktu kalian di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من حافظ على الأوقات سلم من العلل والآفات. Telah berkata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardhah, barang siapa menjaga waktu-waktunya maka dia akan selamat dari segala mara bahaya dan bencana. ومن صاحب الأخيار حظي بالأسرار والأنوار. Barang siapa bersahabat dengan orang-orang pilihan yang baik-baik maka dia akan mendapatkan anugerah berupa cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia. ومن صاحب الفجار والأشرار والعياذ بالله كان له العار والنار في الدنيا والآخرة. Dan barang siapa bersahabat dengan orang-orang yang lacut, orang-orang yang keji, yang buruk, naudzubillah min dzalik, maka dia kelak akan mendapatkan keburukan dan api baik di dunia maupun di akhirat. طالب العلم ينبغي له أن يحافظ على 4 أوقات. Talib ilm, penuntut ilmu, maka sepatutnya dia menjaga 4 waktu. ومن لم يحافظ على هذه 4 الأوقات فليس طالب علم وإنما طالب نوم وطالب أكل. Dan barang siapa tidak menjaga 4 waktu ini maka dia bukanlah hakikat daripada talib ilm, akan tetapi dia adalah orang yang dikatakan talibun naum wal akal, talib tidur dan makan. الوقت الأول وهو أشرف الأوقات. Waktu yang pertama adalah waktu yang paling mulia. قبل الفجر ولو بربع ساعة ولو بنصف ساعة يكون طالب العلم قائما. Hendaknya walaupun cuma sebentar saja, entah itu 1/4 jam atau setengah jam, hendaknya talib ilm itu dalam keadaan tidak tidur alias terjaga. قال الحبيب عبد الله بن عمر الشاطي رضي الله تعالى عنه وارضاه: طالب العلم إذا لم يكن له قيام من الليل فلا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. Telah berkata Sayyidina Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu wa ardhah, penuntut ilmu apabila dia tidak melakukan qiyamul lail maka tidak ada kebaikan bagi dirinya baik di dunia maupun akhirat. وقال الحبيب محمد الهدار: من مر عليه الثلث الأخير من الليل وهو نيم فذلك مجنون. قيل. Dan telah berkata Sayyidina Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, barang siapa di waktu 1/3 malam yang terakhir ada seorang talib ilm yang dia tidur, maka ada pendapat yang mengatakan dia termasuk orang yang gila. ومن أراد أن يفتح الله عليه في القرآن العظيم وفي العلوم والأسرار والأنوار فعليه بقيام الليل ولو قبل الفجر بنصف ساعة. Dan barang siapa ingin mendapatkan futuh di dalam Al-Quran maupun di dalam ilmu-ilmu maupun di dalam cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia, maka hendaklah dia melakukan qiyamul lail sebelum fajar walaupun hanya 1/3 malam saja. ومن أراد أن يكون ولي من أولياء الله فليقم في آخر الليل يدعو الله. Dan barang siapa ingin menjadi waliyun min auliyaillah maka hendaknya dia bangun pada akhir malam dalam keadaan berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا الإمام العيدروس: من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu,
barang siapa dia ingin mendapatkan kejernihan hati dan batin sanubari, hendaklah dia setiap di tengah malam melakukan ingkisar, pecah hatinya karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. الوقت الأول كما ذكرنا وهو قبل الفجر وهو أفضل الأوقات بعد الصلوات الخمس. Dan telah kami sebutkan bahwasannya waktu yang pertama, waktu yang mulia, yaitu waktu sebelum fajar, dan dia adalah waktu yang mulia setelah waktu 5 salat fardu. مدح الله المستغفرين في ذلك الوقت بالأسحار، قال سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji khusus untuk orang-orang yang bangun pada saat ini, yaitu orang-orang yang bangun untuk melakukan qiyamul lail dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi. الوقت الثاني من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق. Yang waktu kedua yang harus dijaga oleh talib ilm adalah waktu setelah salat fajar atau salat subuh sampai isyraq. قال الحبيب محمد الهدار من نام بعد صلاة الفجر إلى الإشراق فذلك مجنون ومن رأيته نائما اضربوه رتا لا ينبغي أن ينام. Telah berkata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddar, barang siapa tidur setelah waktu subuh sampai isyraq, maka itu adalah orang yang gila, dan apabila aku mendapatinya, aku akan memukulnya dengan rotan. في هذا الوقت يعمر هذا الوقت بقراءة الورد اللطيف، بقراءة سورة ياسين، بالحفظ القرآن. Makmurkanlah waktu tersebut, yaitu waktu antara subuh dan isyraq, dengan membaca wirdul latif, dengan membaca surat Yasin, dan dengan menghafalkan Al-Quran. ثم يصلي ركعتين من صلاة الإشراق أو 4 ركعات صلاة الضحى والإشراق. Kemudian lanjutkan setelah isyraq dengan salat 2 rakaat salatul isyraq atau salat 4 rakaat, yakni salat isyraq dan salat duha. قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين إلا رجع إلى بيته بعمره وحجه وعمرة تامة. Dan telah berkata Rasulullah SAW bahwasannya barang siapa duduk di tempatnya dia melakukan sholat subuh, tidak berpindah sampai kepada waktu isyraq, kemudian sampai waktu isyraq, di antara waktu itu dia gunakan untuk berzikir, kemudian setelah datang isyraq dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna. وقال العلماء من أراد الفتح الرباني بعد قيام الليل فعليه بالمحافظة على صلاة الضحى. Dan telah berkata para ulama, barang siapa yang ingin mendapatkan fatah rabbani setelah qiyamul lail, kemudian dia terus lanjutkan salat subuh dan salat isyraq, dan dia tidak meninggalkan salat duha. ينبغي ويجب على طالب العلم أقل القليل أن يصلي 4 ركعات من صلاة الضحى. Bagi talib ilm untuk salat duhanya minimal 4 rakaat daripada salat duha. هذا لطالب العلم الكسلان. Ini untuk talib ilm yang malas. أما طالب العلم المجتهد لابد أن يصلي 8 ركعات. Adapun talib ilm yang bersungguh-sungguh, maka dia hendaknya sholat duha 8 rakaat. من لم يحافظ عليها يحافظ عليها إن شاء الله من يوم غد. Barang siapa sekarang belum menjaga sholat duha yang 4 rakaat maupun yang 8 rakaat, insya Allah dalam waktu cepat di depan ini dia akan melaksanakannya. ويدخل وقتها من بعد الإشراق إلى قبل الظهر. Dan dia akan memakmurkan waktu antara isyraq dengan sampai kepada waktu zuhur. كان الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وكان أعمى البصر لكن بصيرته مفتوحة، كان يصلي صلاة الضحى كل يوم 200 ركعة. Konon Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan mata kepalanya tidak bisa melihat, akan tetapi mata sanubarinya terbuka. Beliau konon telah melaksanakan salat duha atau di waktu duha melakukan salat sebanyak 200 rakaat. وكان يقرأ فيها 10 أجزاء من القرآن. Dan di dalamnya beliau membaca 10 juz daripada Al-Quran. نحن إذا قرأ أحدنا 100 آية يمكن ينام في الصلاة. Kita kalau misalkan hanya membaca 100 ayat saja sudah lemes. لكن هؤلاء جهدوا أنفسهم في طاعة الله. Akan tetapi mereka
mereka adalah orang-orang yang telah memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولم يترك صلاة الضحى حتى انتقل إلى رحمة الله كل يوم 100 ركعة. Dan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tidak meninggalkan salat duha yang tadi jumlah rakaatnya 200 rakaat sampai kepada wafatnya beliau. ونحن أقل القليل 4 ركعات نقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والشمس وضحاها وفي الثانية الفاتحة والليل إذا يغشى ثم نسلم ثم ركعتين ونصلي فيها الفاتحة والضحى وفي الثانية الفاتحة وألم نشرح لك صدرك. Sedangkan hendaknya kita melakukan minimal 4 rakaat dengan membaca yang pertama membaca suratul Fatihah dan surah Asy-Syams. Kemudian rakaat yang kedua membaca suratul Fatihah dengan membaca Al-Laili Idza Yaghsha. Kemudian salam, kemudian rakaat yang ketiga membaca suratul Fatihah dan surah Ad-Duha. Rakaat yang keempat membaca suratul Fatihah dan Alam Nashrah. الوقت الثالث قبل المغرب ولو بربع ساعة تكون في المصلى إن استطعت أن تقرأ الورد اللطيف وتبدل بدل اللهم أني أصبحت منك تقول اللهم أني أمسيت منك في نعمة عافية. Kemudian waktu yang mulia yang ketiga adalah waktu sebelum maghrib. Hendaknya engkau duduk di waktu salatmu, engkau membaca Burdatul Latif atau burdanya Imam Al-Busiri سيدنا الإمام الحداد. Sayyidina Imam Al-Haddad. Wirdul Latif, kemudian akan tetapi redaksi asbahtu minka diganti dengan amsaitu minka fi ni'matin wa khair. موجود في خلاصة المدد إذا كان يوجد معهم خلاصة المجد موجود في خلاصة المدد للحبيب عمر حفظه الله. Dan zikir tersebut terdapat di dalam kitab Khulasatul Madad milik daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. يقول الحبيب عمر من حافظ على قراءة خلاصة المدد مدة أسبوع إلا ظهر عليه الأسرار والأنوار. Telah berkata Al-Habib Umar, barang siapa menjaga membaca daripada Khulasatul Madad selama seminggu maka akan muncul darinya madad dan asrar atau rahasia-rahasia. الوقت الرابع ما بين المغرب والعشاء. Waktu yang keempat adalah bainal isya'ain, bainal maghrib wal isya'. ما شاء الله إن كان يقرؤون القرآن أو يتعلمون العلوم الشرعية فذلك خير وأجر وفضل من الله سبحانه وتعالى إلى صلاة العشاء. Dan barang siapa yang mampu dia berhasil membaca daripada Al-Quran dan membaca ilmu-ilmu yang manfaat, maka itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan itu hingga melaksanakan salat Isya. في تريم الخير وتريم البركة وتريم الأولياء والعلماء يعمرون بين المغرب والعشاء يقرؤون القرآن إلى قبل العشاء بربع ساعة ويقرؤون راتب الإمام الحداد. Adapun adat daripada orang-orang tarim yang penuh berkah, tarim yang penuh dengan kekayaan ruhaniyah, tarim yang penuh dengan aulia. Mereka orang-orang tarim di dalam waktu antara maghrib dan isya melaksanakan membaca Al-Quran sampai kurang lebih sisa waktunya cukup untuk membaca Ratibul Haddad. Mereka membacanya hingga datang waktu isya. Ja'a 'anil Habib sallallahu alaihi wasallam sallu ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli sallim alaihi annahu qala man shalla al-maghrib wa shalla ba'dahu 6 rak'at لا يتكلم بينهن بأمور الدنيا ثم صلى العشاء إلا رجع إلى بيته أو إلى غرفته بعبادة 12 سنة صيامها وقيامها. قال سيدنا رسول الله. Telah berkata Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melaksanakan salat maghrib, selepas salat maghrib dia melakukan salat sunnah 6 rakaat tanpa membicarakan perkara-perkara dunia sampai datang waktu isya, maka dia ketika pulang ke rumahnya dia mendapatkan pahala ketaatan ibadah sebanyak 12 tahun, siangnya puasa dan malamnya qiyamul lail. وتسمى صلاة الأوابين. Dan ini dinamakan dengan salatul awabin. أن يصلي بعد المغرب وبعد الأذكار وصلي ركعتين سنة المغرب البعدية ويقرأ فيها الإخلاص الفاتحة والكافرون وفي الثانية الفاتحة والإخلاص. Dan di dalam salat ba'diyal maghrib, salat 2 rakaat di dalamnya dia membaca setelah suratul Fatihah pada rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, dan setelah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua membaca suratul Ikhlas. ثم يصلي 4 ركعات صلاة الأوابين ويقرأ فيها ما شاء. Kemudian dia melanjutkan 4 rakaat lagi salat awabin dan dia membaca apa saja yang dia inginkan. وإن كان 4 ركعات بتشهد واحد جائز وإن كان ركعتين جائز. Boleh dilaksanakan dengan cara tasyahudnya 1 kali.
yakni 4 rakaat langsung itu boleh, dan boleh juga dilakukan 2 kali atau melakukan 2 tasyahud. هذه الأربعة الأوقات يجب علينا أن نحافظ عليها بارك الله فيكم. Ini adalah 4 waktu yang wajib kita makmurkan wahai penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum. والأساس كل الأساس المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. Yang paling penting dan asas daripada semua asas adalah menjaga salat 5 waktu di dalam berjamaah. قال الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري طالب العلم إذا فاتته التكبيرة الأولى مع الإمام فليس طالب علم. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, penuntut ilmu yang mengaku penuntut ilmu akan tetapi dia tidak mendapatkan salat berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia bukan talibul ilm. ثم اعلموا علم اليقين أن الطالب الكسلان الملل صاحب الهم وصاحب الضيق لا يتعلم أبدا. Kemudian camkan bahwasannya penuntut ilmu yang malas, yang gampang bosan, yang penuh duka ketika dia menuntut ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. فإن ذلك من الشيطان الرجيم يكون الشيطان حريص على طلاب العلم. Itu semua adalah daripada syaitanir rajim, dan syaitan selalu mengganggu talib ilm. يأتي لك بالكسل، يأتي لك بالملل، يأتي لك بالضيق، لا تسمع له وثق بالله سبحانه وتعالى. Setan senantiasa mendatangi kamu dengan kebosanan. Setan senantiasa mendatangi kamu dengan malas-malasan. Setan senantiasa memberikan kamu rasa sempit di dalam hatimu, tapi jangan hiraukan dia. Engkau adalah melakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. الناس في هذه الآونة يخافون من كورونا. Manusia saat ini sangat takut dengan corona. ولا يخافون من الله. Akan tetapi lucunya mereka tidak takut kepada Allah. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فهو في حصن الله الحصين من كورونا وغيرها من البلايا والأمراض. Barang siapa menjaga sholat 5 waktu di dalam sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan benteng dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saja dari corona akan tetapi dari seluruh mara bahaya. لكن وقت الصلاة لا تستعمل المسكر فإن الصلاة بالمسكر هذا مكروه. Itu urusannya hukumah menentukan masker begini dan begitu. Akan tetapi kita, tanggung jawab kita kepada sholat, barang siapa sholat memakai masker maka hukumnya adalah makruh. والمكروه يذهب أجر الجماعة. Sedangkan makruh dia akan menghilangkan fadilah bahkan pahala daripada jamaah. فيجب علينا لا نخاف إلا من الله. Maka wajib atas kita untuk melaksanakan sholat dengan betul-betul tanpa menggunakan masker. ونعلم علم اليقين أن لا نافع ولا ضار إلا الله. Dan kita harus betul-betul tahu bahwasannya tiada yang memberikan bahaya, tidak ada yang menolak, tidak ada yang bisa memberikan menjatuhkan sesuatu kepada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله بارك الله فيكم. هذا المجلس المبارك وهذا المعهد المبارك يذكرني بطلاب دار المصطفى في حضرموت بالسكينة والوقار. Masya Allah, jazakumullah khair. Beliau mengatakan bahwasannya antum sekalian, majelisnya antum ini mengingatkan beliau kepada masa-masa 4 tahun konon beliau belajar di Darul Mustafa. فالسكينة إذا كان طالب العلم في سكينة تنزل عليه السكينة. Dan tenangnya antum saat ini mendengarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah ketenangan karena tenangnya antum saat ini. قال بعض العلماء من ليس له سكينة فله سكينة. Telah berkata sebagian ulama, barang siapa yang tidak memiliki sakinah maka dia akan mendapatkan sakinah, yakni hal yang berkaitan dengan sikin. ينبغي لطالب علم أن يكون ذو سكينة وذو خشية وذو إنابة من الله. Selayaknya talib ilm itu dia memiliki menjadi orang yang tenang, orang yang penuh khasyah, orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. إن شاء الله نذكر قصة مختصرة للشيخ عمر المبارك. هذا يعتبر الجد السابع لنا من جهة الأب ومن جهة الأم. Beliau akan menceritakan satu kisah dari Syekh Umar yang merupakan kakek beliau yang ketujuh dari sisi ibu dan bapak beliau. ومن كان له سؤال بعد القصة اسأل لأن مفتاح العلم السؤال. Barang siapa yang memiliki pertanyaan setelah datangnya kisah yang akan beliau sampaikan, maka silakan diperkenankan untuk bertanya. واحمد الله على وجود المشايخ معكم ما شاء الله. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى أنكم تلقون مثل هؤلاء المشايخ يرعوكم. Alhamdulillah antum semua di sini senantiasa diperhatikan oleh para masyayikh.
خرج الشيخ عمر المبارك رضي الله تعالى عنه وارضاه من مدينة البيضاء وهو كان في عهد سيدنا الفقيه المقدم. Konon kakek beliau yang bernama Syekh Umar Al-Mubarak telah keluar dari kota Baydha melakukan safar dan konon beliau hidup pada kurunnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. وزار بعد أن أكمل الحج وزار النبي عليه الصلاة والسلام. Setelah melaksanakan ibadah haji kemudian beliau berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأتى بقصيدة في مدح سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. Dan beliau membacakan qasidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. وبعد أن أكمل القصيدة وإذا بشخص من الأشخاص يقول يا شيخ أنت ضيف عندي اليوم في البيت. Kemudian setelah membaca menyempurnakan qasidah-qasidah tersebut datang seseorang kepada beliau, ya Syekh, hendaknya engkau aku undang untuk makan di rumahku. فأخذه إلى البيت. Lantas orang tersebut membawa si Syekh ke rumahnya. وأدخله في غرفة صغيرة. Dan di dalam rumahnya terdapat suatu kamar yang kecil. وكان هذا الرجل من الشيعة الرافضة الذين يتكلمون على صحابة رسول الله. Dan ternyata laki-laki yang mengajak makan ke rumahnya itu adalah salah seorang daripada Syiah Rafidhah yang mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإذا هو يدخل عليه سيف ومقص. Kemudian dia masuk dan membawa kepada si Syekh itu gunting dan parang. فقالوا اختار أحد الاثنتين أن أقطع رقبتك أو لسانك لأنك تمدح الفاعلين التاركين لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. Kemudian dia menawarkan, pilihlah salah satu, saya memotong kepalamu atau saya memotong lidahmu karena engkau telah memuji-muji Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. فقال لا بد من ذلك. قال نعم. Apakah harus seperti itu? Ditanyakan oleh Syekh Umar itu kepada si orang tersebut. قال إذن اقطع لساني أخف من قطع رقبتي. Kemudian apabila engkau memotong lisanku, aku takut kalau kau juga akan memotong leherku. فقطع لسانه وإذا بالدم يخرج من فمه ووضع لسانه في يده وخرج الشيخ عمر المبارك إلى عند ضريح النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian Syekh Umar akhirnya dipotong lidahnya dan darah keluar mengucur deras dari mulut beliau. Kemudian beliau memegang lidah tersebut pada tangan beliau dan beliau keluar dari rumah orang Syiah itu menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال في قلبه أما لسانه مقطوع لا يمكن أن يتكلم. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, ini sekarang lisan saya sudah terpotong, tidak mungkin saya berbicara. فقال يا رسول الله قطعت لساني لأني مدحتكم ومدحت أبو بكر وعمر. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, berikanlah lisanmu yang telah engkau gunakan untuk memuji aku, Abu Bakar dan Umar. فأخذته سنة من النوم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في المنام. Kemudian tatkala dia jatuh kantuk dan jatuh tertidur, ternyata di dalam tidurnya beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإذا برسول الله يأخذ يده من لسانه ويضعها في فمه ويقوم من النوم وإذا لسانه في فمه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lidah beliau dan memasukkan kembali lidah beliau kepada mulut beliau di dalam mimpi tersebut, dan kemudian tatkala beliau terbangun, beliau melihat bahwasannya sudah kembali seperti sedia kala lidah beliau tersebut. وضرب على ظهره وقال أنت مبارك وذريتك إلى يوم الدين. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak beliau dan mengatakan, engkau adalah orang yang penuh dengan berkat dan begitu pula keturunanmu penuh dengan berkah hingga hari kiamat. وحج في السنة الثانية وزار النبي وأتى بقصيدة في مدح رسول الله وأبو بكر وعمر. Dan pada tahun yang kedua datanglah lagi Syekh Umar Al-Mubarak untuk melakukan ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan lagi-lagi membaca pujian qasidah kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. وبعد أن أكمل قصيدة وإذا بشخص ثاني يقول يا شيخ أنت ضيف عندنا اليوم في البيت. Kemudian seperti tahun yang lalu telah datang setelah selesai membaca qasidah, ada orang datang lagi dan mengundang beliau untuk datang kepada rumahnya. وأخذه وإذا هو في نفس الطريق إلى أن أوصله إلى نفس البيت الذي قطعت فيه لسانه السنة الأولى. Ternyata Syekh tersebut dibawa melalui jalan yang sama, bahkan masuk ke dalam rumah yang sama seperti rumah yang dia kunjungi pada tahun yang lalu. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله السنة الأولى قطعت لساني وهذه السنة يمكن تقطع رقبتي. Kemudiان Syekh Umar Al-Mubarak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tahun yang lalu saya dipotong lisan saya dan tahun ini kira-kira saya dipotong leher saya. فقال له هذا الولد أو هذا الشاب لا تخاف يا شيخ لا تخاف.
Kemudian anak kecilnya tadi membawanya mengatakan, janganlah khawatir wahai Syekh, janganlah engkau takut wahai Syekh. فقال أتعرف هذا البيت؟ قال نعم إنه الذي قطعت فيه لساني. Kemudian Syekh mengatakan, engkau menyuruh aku masuk kepada rumah ini yang dulu adalah rumah aku dipotong lisanku? Dijawab oleh anak muda itu, iya betul, ini adalah rumah engkau dipotong lisanmu. وبعد أن أكرمه وأعطاه شيء من الهدية وأراد أن يخرج الشيخ عمر المبارك. Kemudian setelah Syekh ini masuk, nuruti kemauannya dan dimuliakan dengan makanan dan hadiah-hadiah. Kemudian hendak keluarlah Syekh Umar Al-Mubarak. وإذا في آخر البيت قرد مربوط في قفص. Kemudian di bagian lain daripada rumah terdapat satu kera yang terikat di dalam sangkar. فقال هذا الولد يا شيخ أتدري من هذا القرد؟ Kemudian pemuda tersebut mengatakan, wahai Syekh, apakah engkau tahu siapa ini si kera ini? فقال إنه أبي عندما قطع لسانك جعله الله على صورة قرد إلى أن مات. Kemudian si pemuda itu mengatakan, ketahuilah wahai Syekh, bahwasannya kera ini adalah ayahku yang telah memotong lisanmu pada tahun yang pertama dan dia terus menjadi kera sampai dia mati. ذكر هذه القصة الإمام الشارجي في كتابه طبقات الخواص. Telah menyebutkan kisah ini Al-Imam Asy-Syirazi. Asy-Syarji di dalam kitab Tabaqatul Khawas. أبو الخطاب عمر بن المبارك ثم ذكر هذه القصة قبل 1000 سنة. Abul Khattab Umar ibn Mubarak di situ tertulis kemudian disebutkan kisah ini. نسأل الله أن يبارك لنا ويبارك في الطلاب هؤلاء إن شاء الله وأن يفتح عليهم فتوح العارفين وأن يجعلهم إن شاء الله من العلماء العاملين. اللهم اجعل هؤلاء الطلاب نورا لأندونيسيا وللعالم كله يا أرحم الراحمين. نسألك بحق سيد المرسلين لا يخرج من هذا المعهد المبارك إلا حفاظ للقرآن العظيم وعلماء عاملين ينشرون العلم في جميع أنحاء أندونيسيا وفي العالم وفي اليمن يا أرحم الراحمين. افتح علينا وعليهم فتوح العارفين يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم اغننا وإياهم بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. بارك في هذا المعهد والقائمين في هذا المعهد وبارك في المدرسين وبارك في الطلاب يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات. نظرة في هذه الساعة المباركة نظرة تصلح بها قلوبنا نظرة بها تكشف كروبنا نظرة لا نخرج من هذا الساعة المباركة إلا وقد غفرت الذنوب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله انظر إلينا يا الله يا الله اصلح قلوبنا يا الله يا الله افتح علينا فتوح العارفين يا الله يا الله يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله يا الله يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة والقبول يا الله 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال يسألون. Ada pertanyaan silakan yang mau bertanya. Mungkin dari ustaz-ustaz dulu. Haula al-asatidzah al-mudarrisina fi al-ma'had. Fadal ada pertanyaan. Ayuhal asatidzah, ma'akum soal. Ada Ustaz Abdul Ghafur. Ini Agdam, Al-Agdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد سمعتم يا شيخ القصة العجيبة التي تحكى آنفا ولكن في قلبي مشكلة. أي قصيدة التي تقرأ عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه على إعادة لسانه كما كان. أي قصيدة التي تقرأ عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه القصيدة موجودة مع أجدادنا في بيضاء. إن شاء الله نأتي بها إن شاء الله السنة الثانية إذا أتينا. Amin amin insyaallah. Kata beliau ini qasidahnya itu ada tersimpan di kakek-kakek beliau di Baydha. Insyaallah ini qasidah yang tadi disebutkan
Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdir beliau datang kembali pada tahun yang akan datang, beliau akan membawakan khusus untuk sini qasidah tadi itu. Dan semuanya berisi tentang pujian kepada Nabi dan kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan para ulama mengatakan bahwasannya memuji Nabi dan para sahabat menguatkan iman. Soal lagi, ada soal? Santri ada yang bertanya. Tidak apa-apa, bahasa Indonesia tidak apa-apa. لا تستحي لا تكن جغن مالو بالأندلسية. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Nanti diterjemahkan. في سؤال حول الموضوع، نحن تكلمنا على المحافظة على الأوقات وعلى الجد والاجتهاد. Khususnya pertanyaan di dalam tema tadi, yaitu membaca. Bukan hanya tadi tema tadi, bukan hanya tema tadi, boleh di tema lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lidil quwah. Al-Mukarram Syekh Ahmad Muhammad Al-Faruqi wa Syekhuna Gus Murtadha wa ta'anamallahu bituli hayati syarifah. Ibtidaan sa'uarif nafsi ismi Muhammad Fikri Haikal. Kuntu taliban bi ma'hadid dirasatil Qur'aniyah. Wa ta'lamtu huna mundu sanah 2015. Indi soalan ya Syekh. Qad qara'atul Qur'an hunaka bayyin lana yakni fi surah Baqarah ayat 29 walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Mungkin hada minni. الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات خلقها الله سبحانه وتعالى في 7 أيام. لماذا؟ لكي يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف الصبر ونصبر. ولا الله قادر في لحظة أن يقول للسماء كن فتكون. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu selama 7 hari. Untuk apa? Di antara hikmahnya adalah itu sebuah pengajaran untuk kita hamba-hambanya akan pentingnya bersabar dan bertahap. Sementara Allah bukankah bisa juga Allah menciptakan 7 langit itu sekaligus dalam sekejap saja dengan mengatakan kun fayakun. فكانت السماء دخان، تعرف الدخان هذا مثل البخور دخان. فالله سبحانه وتعالى بقدرته جعلها 7 سماوات طباقا. Kemudian asal muasal daripada langit itu adalah asap. Asap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu sebanyak 7 tingkat. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض من نور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila dari segi hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit dan juga bumi dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل خلق السماوات والأرض والجنة والنار لأجل الحبيب صلى الله عليه وسلم. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang 7 kemudian bumi, begitu juga surga dan neraka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا سمع الخبر الوهابية يقولوا هذا مشكلة هذا بدعة هذا حرام. ما الدليل على ذلك؟ Kemudian kalau orang Wahabi mendengar, dia akan mengatakan wah ini masalah, ini bid'ah, ini haram. Apa dalil atas hal tersebut? جاء في الحديث الذي رواه سيدنا الإمام عمر بن الخطاب الفاروق الأواب أن أبونا آدم عندما أكل من الشجرة وأراد الله أن يهبطه إلى الأرض توسل بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Dalilnya adalah perkataan Sayyidina Umar ibn Khattab Al-Faruq yang pertama. Beliau mengatakan tatkala abah kita, ayah kita Adam alaihissalam setelah memakan
pohon yang dilarang kemudian hendak diturunkan di bumi, kemudian Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فسجد أبونا آدم تحت العرش فقال اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. Kemudian Nabi Adam di bawah arsy berkata munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong engkau ampuni aku." قال الله سبحانه وتعالى يا آدم وما أدراك بمحمد وأنا لم أخلق محمد أبدا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad sedangkan aku kata Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan Nabi Muhammad." قال أبونا آدم عليه السلام يا رب ما نظرت إلى باب من أبواب الجنة إلا مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا سارية من سواري العرش إلا مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tertulis di pintu-pintu surga, ditulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersanding dengan namamu, bahkan di pilar-pilar arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." قال الله يا آدم هو ولد يخرج من صلبك في آخر الزمان لولاه ما خلقتك ولا خلقت السماوات ولا خلقت الأرض إلا لأجل محمد. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, itu adalah salah satu daripada keturunanmu yang akan aku keluarkan pada akhir zaman, dan ketahuilah tidaklah aku menciptakan engkau, tidaklah aku menciptakan langit, tidaklah aku menciptakan bumi dan segala sesuatu ini kecuali min ajli Muhammad, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam." خلق الله نور الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم ب1000 عام كما روى الإمام أبو هريرة وسيدنا عبد الرزاق. Kemudian telah diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan Sayyidina Abdul Razak bahwasannya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. وفي الحديث الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله قال قلت يا رسول الله أخبرني بأبي وأمي عن أول شيء خلقه الله. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد من نوره. Kemudian begitu juga di dalam riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, tatkala beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demi ayah dan ibuku, beri kabarkanlah kepada aku, siapakah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya." فهم إن شاء الله فهم. السؤال الثاني. Ada soal yang kedua? Yang makin. بسم الله الرحمن الرحيم. من فضلكم يا شيخ أحمد محمد الفاروقي، أريد أن أسأل إليكم عن مقالة بعض الصالحين إذا زال الاعتقاد زال الانتقاد. نعم. إذا زال الاعتقاد، لا، إذا حصل الاعتقاد زال الانتقاد. مثلا إذا اعتقدت أن الشيخ ولي من أولياء الله فلا تنتقد عليه. فهم معنى الانتقاد؟ مثلا إذا رأيته مثلا يعمل شيء مثلا لا يقوم الليل أمامكم، لا يحضر معكم قيام الليل، فلا تشهد فيه النقص، فإنه هو كامل قد يصلي في البيت قيام الليل ليس الصلوات الخمس. Makna daripada maqalah ba'du shalihin tersebut adalah beliau memberikan contoh gambaran, misalkan engkau meyakini bahwasannya salah seorang dari syekh kamu adalah seorang waliyun min auliyaillah, maka janganlah kamu beriktikad sesuatu yakni yang konotasinya buruk. Misalkan engkau melihat bahwasannya syekhmu tidak melakukan qiyamul lail, jangan sampai kamu melihat bahwasannya itu apa yang dilakukan oleh syekhmu, jangan meyakini hal tersebut, akan tetapi yakinilah bahwasannya syekhmu melakukan sholat itu di tempat lain. فالاعتقاد يكون بالقلب، أن تعتقد في قلبك أن هذا ولي من أولياء الله فيعطيك الله على حسن ظنك أنت الرابح. Kemudian i'tiqad itu tempatnya adalah di dalam hatimu. Engkau misalkan berkeyakinan bahwasannya ini adalah waliyun min auliyaillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan karena kehusnudzonnanmu itu adalah engkau menjadi orang yang beruntung. قال الحبيب محمد الهدار مثلا لو كل واحد من هؤلاء الطلاب اعتقد أن صاحبه الذي جنبه ولي لفاز في الدنيا والآخرة.
Barang siapa yang kata Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, barang siapa memiliki husnudzon, i'tiqad, meyakini siapa saja yang duduk, semua orang ini meyakini bahwasannya siapa saja yang duduk di sampingnya itu adalah waliyun min auliyaillah, maka لفاز في الدنيا والآخرة. maka dia akan menjadi orang yang sukses, beruntung di dunia dan akhirat. لكن إذا اعتقدت أني ولي وأنتم ليس أولياء فأنا خسران وأنا ولي من أولياء الشيطان. Akan tetapi sebaliknya, jika dia membaliknya bahwasannya aku adalah wali sedangkan orang lain bukan wali, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan kerugian dan dia bukan menjadi waliullah, akan tetapi wali di antara wali-walinya setan. ونبينا محمد يخبرنا عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع 40 من أمتي إلا وفيهم ولي مستجاب الدعوة وأنتم 400 ما شاء الله. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya tidaklah berkumpul di dalam suatu majelis sebanyak sejumlah 40 orang kecuali di dalamnya ada satu wali yang mana wali ini doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkat wali tersebut menjadi diijabai 400 doa orang. يعني 44 ولي يعني 2 من الأولياء في 80. Kalau misalkan 2 40 maka berarti ada 2 wali. وفي 80 ولي 2 من الأولياء. Dan di dalam 80 berarti ada 2 wali. واحسب إلى 400 كم أولياء موجودين هنا موجودين. Dan kemudian silakan dihitung sejumlah 400 itu kira-kira ada berapa wali yang ada di tempat ini. وأنتم ما شاء الله اعتقادنا أنكم أولياء إن شاء الله. Dan beliau meyakini bahwasannya dengan husnudzon beliau dan ketawadhuan beliau kalian semua adalah waliyun min auliyaillah. حقيقة ليس أني أريد أن أمدحكم، حقيقة أنا أعتقد الآن كأني في دار المصطفى في تريم. Ini adalah suatu hakiko, bukan sebuah pujian, karena beliau dilatih seperti itu, meyakini bahwasannya siapa saja yang di hadapan beliau adalah wali sebagaimana apa yang diajarkan dalam Darul Mustafa Tarim. Alhamdulillah ala dhalik. Alhamdulillah atas hal tersebut. وكل ذلك باجتهاد المدرسين وباجتهاد المشرفين بارك الله فيهم. Dan hal tersebut bisa terjadi karena kesungguhan para pengajar dan karena kesungguhan para pengawas. Alhamdulillah atas hal tersebut. في سؤال ولا نعطيكم إجازة من الحبيب عمر حفظه الله. Ada pertanyaan atau beliau memberikan ijazah dari Habib Umar Zaki. الله يجعلنا من الأزكياء. شكرا فضيلة الشيخ. اسمي محمد زكي الرشيدي. ما شاء الله. علمنا كيف مجاهدة النفس ولطلاب معهد الدراسات القرآنية مجاهدة النوم ومجاهدة كثير أكل. شكرا. المجاهدة هو أن يجاهد الإنسان نفسه بنفسه. Mujahadah itu adalah seorang manusia memerangi dirinya sendiri. مثلا ينام من الليل 6 ساعات. Misalkan dia tidur malam 6 jam. بعد شهر ينام 5 ساعات. Setelah 1 bulan kemudian dia kurangi tidur 5 jam. بعد شهر 4 ساعات. Setelah 1 bulan 4 jam. ويستمر على 4 ساعات فذلك مجاهد. Dan kemudian dia tetap istiqomah pada 4 jam itu tidurnya dan itulah mujahid. الحبيب محمد الهدار كان لا ينام من الليل إلا 5 دقائق فقط ولا قائم لله. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, konon beliau tidaklah tidur pada waktu malam kecuali hanya 5 menit saja. Selebihnya qiyamul lail, beribadah kepada Allah Ta'ala. العوام في تريم ليس علماء. قبل الفجر بساعتين وإذا هم في المسجد ونحن طلاب العلم نيام. Orang awam. Orang awamnya Tarim, bukan ulama, bukan penuntut ilmu. Orang awamnya Tarim itu kalau 2 jam sebelum subuh itu sudah iktikaf di masjid. Sementara kita yang ngakunya adalah penuntut ilmu, ketika 2 jam sebelum subuh kita tidak di masjid tapi tidur. بعض الطلاب أو بعض الشباب وليس الطلاب، الطلاب ما شاء الله، بعض الشباب مثلا يجلس على الانترنت على الفيسبوك أو الواتساب ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات ما في نوم. Para pemuda sebagian daripada mereka kuat Facebookan, kuat WhatsAppan, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam, 5 jam, 6 jam mereka kuat tanpa tidur. لكن يمسك القرآن 10 دقائق وإذا هو نوم.
ما يحتاج إلى الترجمة يضحكون. ما شاء الله. ذلك من الشيطان لأن الشيطان حريص على طالب العلم. Ya. Hati-hati, dengan itu adalah ulahnya setan. Setan itu selalu menyasar penuntut ilmu menjadi sasaran mereka. والمشكلة بارك الله فيكم أن بعض الشباب بل بعض الكبار حتى الطلاب والطالبات يصبح ويمسي على الانترنت وإن كان في خير لا بأس وإن كان في نظر حرام لا إله إلا الله أستغفر الله العظيم. Dan banyak yang terjadi daripada penuntut ilmu, baik yang pemula maupun yang sudah menjadi orang-orang yang hebat di dalam menuntut ilmu, mereka kuat di dalam melakukan berhubungan dengan internet. Kalau untuk kebaikan tidak ada masalah, akan tetapi kalau untuk melihat perkara-perkara yang haram, naudzubillah min dzalik, musibah. كذلك المجاهدة يسأل من الله يقول يا رب وفقني يا رب عني على مجاهدة النفس فيعينك الله. Dan begitu pula mujahadah itu bukanlah hanya meminta bahwasannya ya Allah berikanlah hamba taufik, ya Allah berikan hamba taufik, dan juga tentu itu dibutuhkan, akan tetapi perlu action. هذا الورد اللطيف عن سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، عن الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، عن شيخ الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، عن شيخنا الحبيب علوي بن شهاب الدين، عن سيدنا الحبيب عيدر بن عمر الحبشي، من شخص من عالم إلى عالم إلى عالم إلى سيدنا علي بن أبي طالب إلى سيدنا رسول الله. Ini adalah wirdul latif. Wirdul latif yang didapatkan melalui Sayyidina Umar bin Hafidh, melalui Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Sayyidina Muhammad bin Abdullah Al-Haddar melalui Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Sayyidina Habib Abdullah bin Umar Syatiri melalui Al-Habib Sayyidina Al-Habib Alwi bin Syabuddin, Sayyidina Habib Alwi bin Syabuddin melalui Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا الذكر يجب عليكم أن تحافظوا عليه بعد صلاة الظهر كل يوم 100 مرة. Zikir ini harus dijaga. Kalau kalian ingin kebaikan yang banyak, jagalah zikir ini setelah salat zuhur sebanyak 100 مرة. 100 kali. هذا عن سيدنا علي بن أبي طالب إلى عند الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. Ini adalah zikir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib terus bersambung sampai kepada Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. قل بعدي لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أجزناكم في هذا الذكر المبارك بما أجاز أنا به الحبيب عمر إلى مشايخ الكرام إلى سيدنا علي بن أبي طالب. قولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة. الحمد لله. أي الذي يقبل الإجازة لابد أن يحافظ على هذا الذكر 5 دقائق بعد صلاة الظهر. Barang siapa yang sudah menerima ijazah ini maka tidak layak kecuali dia harus mengamalkannya tidak lama, hanya 5 menit setelah salat zuhur. Wallahu a'lam. بارك الله فيكم.